जहांगीर तरीन नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद सदर मुस्लिम लीग नून मुल्तान बिलाल भट्ट ने फाश कर दी सियासी दास्तान। जहांगीर तरीन ख्वाहिश से इनकार कर चुके, फैसला पार्टी क़यादत करेगी, नाअहली बरकरार रहने पर अली तरीन को मैदान में उतारे। पीटीआई के 2 एमएनए और 4 एमपीएस की नून लीग में शमूलियत का दावा। कहा कि जावेद हाशमी भी शहरी हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आपको बताएं कि जहांगीर तरीन नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मुल्तान बिलाल भट्ट ने फाश कर दी सियासी दास्तान। जहांगीर तरीन ख्वाहिश का इजहार कर चुके, फैसला जो है वो पार्टी क़यादत करेगी, जबकि नाअहली बरकरार रहने पर अली तरीन को मैदान में उतारा जाएगा। पीटीआई के 2 एमएनए और 4 एमपीएस की नून लीग में शमूलियत का दावा। इसी हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मुल्तान के सदर बिलाल भट्ट ने इससे मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। नून लीग में से मुल्तान के तो मेंबरान असम्बली राब्ते में हैं जी। मुल्तान से 5 से 6 लोग हैं अरकान असम्बली, उनमें गालिबन 2 एमएनए हैं और 4 के करीब एमपी हैं, और वो जहां से जा रहे हैं वो इमरान खान को खैरबाद किया गया। जहांगीर तरीन का मुल्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं नून लीग की टिकट पर। उनकी ख्वाहिश है कि मुल्तान से इलेक्शन लड़े, तो बाकी फैसला पार्टी ने दिया। मुस्लिम लीग नून की टिकट पे? जी बिल्कुल। अच्छा, और इसके साथ साथ जो जावेद हाशमी साहब भी मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे? जावेद हाशमी साहब भी ख्वाहिशमंद है। इस जो इलेक्शन है दूसरा जो शहर का हल्का है, बाकी फैसला पार्टी ने करना है। मैं उसमें जो है मतलब 2 एमएनए 4 एमपीएस जी वो फाइनल हो गए हुए, चले गए हुए हैं, छोड़ गए हैं हुकूमत को। अच्छा, नाम उनका अभी खुफिया रखना? नाम नहीं बता सकते। आपने ये गुफ्तगू सुनी। जहांगीर तरीन नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मुल्तान भट्ट ने मुल्तान बिलाल भट्ट ने फाश कर दी सियासी दास्तान। जहांगीर तरीन ख्वाहिशमंद का इजहार कर रहे हैं और ख्वाहिशमंद हैं कि फैसला जो है वो पार्टी क़यादत करेगी, लेकिन नाअहली बरकरार रहने पर अली तरीन को मैदान में उतारा जाएगा। पार्टी के हवाले से फैसले का इंतजार है। पीटीआई के 2 एमएनए और 4 एमपीएस की नून लीग में शमूलियत का दावा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जाने की जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून को 5 मेंबरान असम्बली, जिनमें 2 मेंबर कौमी असम्बली और 3 मेंबरान सूबाई असम्बली जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वो ज्वाइन कर चुके हैं। ये जिले सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट का बड़ा दावा सामने आया है। साथ साथ उनका यह भी कहना है कि इन मेंबरान असम्बली को पार्टी क़यादत ने नून लीग में खुशामदीद भी कहा और आइंदा इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट भी कंफर्म कर दिए हैं। साथ साथ बिलाल भट्ट की जानिब से यह भी दावा किया गया है कि जहांगीर खान तरीन आम इलेक्शन के अंदर मुल्तान से कौमी असम्बली के हल्के का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जहांगीर तरीन ने अपनी ख्वाहिश का इजहार मुस्लिम लीग नून की पार्टी क़यादत को भी किया है, जबकि साथ साथ उनका यह भी कहना है कि जहांगीर खान तरीन की नाअहली बरकरार रहने पर वो इलेक्शन मुल्तान से अपने बेटे अली तरीन को इलेक्शन में उतारेंगे। बिलाल भट्ट का यह भी कहना है कि जावेद हाशमी भी शहर के हल्के से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद है, मगर पार्टी क़यादत जो है वो फैसला करेगी। बिलाल भट्ट ने यह भी दावा किया है कि जो 5 मेंबरान असम्बली मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन जिन्होंने किया है, वो तहरीक इंसाफ को मुकम्मल खैरबाद कह चुके हैं और वो पार्टी मुस्लिम लीग नून के कहने पर ही अब असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर जो है वो काम करेंगे, मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी को लेकर आगे चलेंगे। साथ साथ बिलाल भट्ट का यह भी कहना है कि उन 5 मेंबरान असम्बली में 1 मेंबर कौमी असम्बली का मुल्तान शहर से, जबकि 1 मेंबर कौमी असम्बली का मुल्तान से बाहर और जिला मुल्तान से ताल्लुक है, जबकि जो 3 मेंबरान असम्बली हैं उनमें से 2 मेंबरान सूबाई असम्बली जो है उनका ताल्लुक मुल्तान शहर से है, और जबकि जो 1 मेंबर सूबाई असम्बली है उसका ताल्लुक जिला मुल्तान से है। बिलाल भट्ट का यह कहना है कि वो पार्टी के अंदर जो मुकम्मल तौर पर जो है उन्होंने पार्टी से इल्हाक कर लिया है। वजीर आजम को अगर अदम एतमाद का वक्त आता है तो वजीर आजम के ऊपर। शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान का सियासी मैदान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से वीरान है। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के ताहाल इस्लामाबाद में डेरे हैं। पीडीएम की पीपल्स पार्टी और एएनपी को डी चौक जलसे में शिरकत की दावत। पार्टी जलसे में शिरकत के लिए अपना फैसला आज करेगी। सेक्रेटरी इत्तलात जनूबी पंजाब नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान ने जलसे में शिरकत की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा कि अदम एतमाद की तैयारियां मुकम्मल हैं, जबकि मुल्तान में सियासी मैदान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से वीरान है। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के ताहाल इस्लामाबाद में डेरे हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अमजद मलिक। जी अमजद मलिक, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं?
جی بالکل، وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کے حوالے سے جو سیاسی پارہ ہے وہ ہائی ہے، اور اس وقت اسلام آباد کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، اراکین اسمبلی ہیں، وہ موجود ہیں۔ جیسے ہی عوامی مارچ ختم ہوا تو باقی کارکنان تو واپس اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن ابھی تک جو تقریباً 1-1.5 ہفتہ ہو گیا ہے، تمام اراکین اسمبلی جو ہیں اسلام آباد میں موجود ہیں، اور وقتاً فوقتاً چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے حوالے اگر بات کرتے ہیں تو جو پی ڈی ایم جلسہ کرنے جا رہی ہے ڈی چوک کے اوپر، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس جلسے کے اندر شمولیت کے حوالے سے جو دعوت دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو، تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی ہے آج وہ اپنا حتمی فیصلہ کر دے گی کہ آیا کیا وہ اپنے اراکین اسمبلی اور کارکنوں کے ہمراہ ڈی چوک پہ جو کہ جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا، اس میں شرکت کرے گی یا نہیں۔ تو کبھی امکانات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان جس کی قیادت کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن جماعتیں جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، وہ اس جلسے کے اندر شریک ہوں گی، اور اس کے بعد جو عدم اعتماد کے حوالے سے جو تمام تر سچویشن ہے اس کے اوپر بھی ورک کیا جا رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی نوابزاد افتخار احمد خان جو کہ جنوبی پنجاب کے یہاں پہ سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اراکین رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، ان کے مطابق تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ جو جلسہ ہوگا ڈی چوک کے اوپر اس میں ہم پاکستان بھر سے جنوبی پنجاب سے جو عہدیداران ہیں، کارکنان ہیں، ان کو دعوت دیں گے کہ وہ اسلام آباد پہنچیں گے اور بھرپور جو ڈی چوک کے اوپر جلسہ ہوگا اس کو کامیاب بنائیں گے۔ اس کے علاوہ جو اسی دوران جلسے کے دوران ہی ہماری کوشش ہوگی کہ جو کراؤڈ اس کے اندر موجود ہوگا عدم اعتماد کے حوالے سے ہم جو اراکین اسمبلی ہیں وہیں پہ بھیجیں گے تاکہ وہاں پہ جا کے وہ اپنا ووٹ بھی کاسٹ کر کے ہیں۔ اس وقت تمام تر سینیریو کی بات کرتے ہیں تو سیاسی درجہ حرارت جو ہے عروج پر پہنچ چکا ہے، اور تمام جو سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو جوڑ توڑ کا معاملہ ہے عروج پر ہے، اور اس وقت جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ شکریہ امجد ملک، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پنجاب حکومت جنوبی پنجاب کا ریکارڈ ترقیاتی منصوبے لانے کا حوالہ، جبکہ حکومت کا جنوبی پنجاب پر 8 ماہ میں 100 ارب کے ترقیاتی فنڈ خرچ کرنے کا دعویٰ۔ وزیر اعظم کو پیش کی جانے والی رپورٹ میں انکشاف، جبکہ جنوبی پنجاب کے لیے رواں مالی سال 189 ارب کا بجٹ مختص کیا گیا تھا۔ پنجاب حکومت جنوبی پنجاب میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبے لائی، حکومت کا جنوبی پنجاب پر 8 ماہ میں 100 ارب کے ترقیاتی فنڈز خرچ کرنے کا دعویٰ۔ وزیر اعظم کو پیش کی جانے والی رپورٹ میں انکشاف ہوا، جنوبی پنجاب کے لیے رواں مالی سال 189 ارب کا بجٹ مختص کیا گیا تھا، جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ 8 ماہ میں 100 ارب کے ترقیاتی فنڈز خرچ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کو پیش کی جانے والی رپورٹ میں انکشاف ہوا، پنجاب حکومت جنوبی پنجاب میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبے لائی ہے۔ ملتان میں ترقیاتی ادارے کی نئی بلڈنگ کا افتتاح کر دیا گیا، سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب جاوید اختر محمود نے افتتاح کیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جاننے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال نیازی۔ جی بلال، بتائیے گا۔ جی بالکل، ایم ڈی آفس کی تعزین و رہائش کے حوالے سے بات کریں تو آج باقاعدہ سے اس کا افتتاح کیا گیا ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب جاوید اختر محمود صاحب کی جانب سے آج افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی جی ایم ڈی ہے، اس کے علاوہ چیئرمین ایم ڈی بھی موجود تھے۔ ہمارے ساتھ سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب جاوید اختر محمود صاحب موجود ہیں، ذرا ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں جی، ورکنگ انوائرمنٹ کسی بھی آرگنائزیشن کا وہ ایک بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے اس کا۔ ایک تو جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ نہ صرف جو اس کے امپلائیز ہیں ان کو بیٹھنے کی، کام کرنے کی ایک اچھی جگہ، ایک مناسب جگہ میسر ہونی چاہیے۔ دوسرا جو پبلک جتنی بھی، چونکہ یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے تو ہر شخص کا اس سے کوئی نہ کوئی تعلق واسطہ رہتا ہے، تو کہ جب لوگ بھی آئیں ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہو، ان کے لیے پانی کی جگہ ہو، ٹوائلٹس ہوں فیمیلز کے لیے، میلز کے لیے، تو ٹوٹل ورکنگ انوائرمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہو گیا ہے۔ جی بالکل، اس حوالے سے سیکرٹری ہاؤسنگ کا یہ کہنا ہے کہ اس سے کافی زیادہ معاملات میں بہتری آ رہی ہے، اور اس سے نہ صرف ورکنگ کنڈیشن بہتر ہوگی بلکہ شہریوں کو بھی معاملات میں بلال نیازی، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بے گھر بزرگ افراد کو ملے گا سہارا، ملتان چیمبر آف کامرس اور ضلع انتظامیہ کی مشترکہ کاوش، انتظامیہ بزرگ افراد کے لیے نیا اولڈ ایج ہوم بنائے گی۔ ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان نے شمس آباد میں اولڈ ایج ہوم کی توسیع عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ بات کریں گے طیب سیف، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی طیب، بتائیے گا۔ بے گھر بزرگ افراد کے لیے اب ایک اچھی خبر ہے ضلع ملتان کی طرف سے، اور خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر
جو پہلے ایک اولڈ ایج ہوم بنایا گیا تھا وہاں پر اب کیپیسٹی اتنی نہیں تھی کہ وہاں پر مزید بزرگوں کو رکھا جا سکے، اسی لیے اب اس کی کیپیسٹی کو بڑھایا جا رہا ہے اور ایک پرانے ویئر ہاؤس کو اس وقت نیو اولڈ ایج ہوم کی جو شکل ہے وہ دی جا رہی ہے۔ تو اس میں کیا کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے، کب تک مکمل ہو جائے گا؟ ڈپٹی کمشنر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا ہم اس پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان کے اندر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام ایک اولڈ ایج ہوم چل رہا تھا، ابھی بھی چل رہا ہے، تو اس کے بالکل متصل ایک سرکاری عمارت موجود تھی جس کو ایک ویئر ہاؤس کی شکل دی ہوئی تھی۔ پرانے ٹینٹ یہاں پہ موجود تھے، ان کو ہم نے ایک اور جگہ پہ شفٹ کیا ہے۔ کافی عرصے سے یہ مطالبہ تھا کہ اولڈ ایج ہوم ملتان کی ایکسپینشن ہونی چاہیے، تو ہم نے اس کی طرف قدم اٹھایا اور آج اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ جو ہمارے ملتان چیمبر کے دوست ہیں انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے ایکسپینشن کی، تو ایگزسٹنگ کیپیسٹی اولڈ ایج ہوم کی 22 لوگوں کی ہے، میل فیمیل، تو اس ایکسپینشن کے نتیجے میں 20 لوگوں کا آلموسٹ 100% کیپیسٹی انکریز ہو جائے گی۔ اور اچھی بات اس میں یہ ہے کہ 27 رمضان المبارک کو انشاءاللہ اس کا افتتاح بھی کیا جائے گا اور 40+ لوگ پھر اس سہولت سے بزرگ حضرات فائدہ اٹھا سکیں گے۔ 40 سے زائد بزرگ افراد جو ہیں اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ طیب سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ دوسری جانب ملتان 9 نمبر چنگی پر مین شاہراہ پر گڑے پڑنے کا معاملہ، واسا نے بوسیدہ سیوریج لائن کی تبدیلی کو ناممکن قرار دے دیا۔ 9 نمبر چنگی پر میٹر اور میٹرو فلائی اوور کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جبکہ بوسیدہ سیوریج لائن کی تبدیلی کی بجائے واسا نئی سیوریج لائن ڈالے گی۔ واسا نے نئے سیوریج لائن کا روٹ تیار کر دیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں ملتان 9 نمبر چنگی پر مین شاہراہ پر گڑے پڑنے کا معاملہ، واسا نے بوسیدہ سیوریج لائن کی تبدیلی کو ناممکن قرار دے دیا۔ 9 نمبر چنگی پر میٹرو فلائی اوور کو نقصان پہنچ سکتا ہے، بوسیدہ سیوریج لائن کی تبدیلی کی بجائے واسا نئی سیوریج لائن ڈالے گی۔ چنگی نمبر 9 پر گڑے کے باعث ٹریفک کا نظام کنٹرول کرنے کے لیے اضافی نفری تعینات، ٹریفک کو مختلف سمت میں ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹریفک کو کام کہتے ہیں کہ شہری تعاون کریں، اسی پر بات کریں گے۔ یاسر مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی یاسر بتائیے گا۔ جی چنگی نمبر 9 پر کراؤڈ فیلئر کے باعث ٹریفک کا مسئلہ پیدا ہوا ہے اور پچھلے 3 روز سے یہاں پر ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ٹریفک کا شدید دباؤ اور رش ہے اس کو کنٹرول کرنے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پر ٹریفک پولیس کی اضافی نفری کو تعینات کیا گیا ہے اور مختلف مقامات پر ڈائیورشن لگا دی گئی ہیں تاکہ جو شہری 9 نمبر چنگی کی طرف آنے والے ہیں یا انہوں نے کینٹ خانیوال روڈ اور بوسا روڈ کی طرف جانا ہے تو ان کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رمضان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رمضان سے بتائیے گا کتنی نفری اپنی یہاں پر تعینات ہے، جو رش کے اوقات ہیں اس دوران ٹریفک کو کن کن علاقوں میں ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ہمارے تقریباً 15 سے 20 لڑکے لگے ہوئے ہیں، سی ٹی او صاحب نے اضافی نفری لگا دی ہے اس کی وجہ سے، اور جو صبح ہے اسکول ٹائم اور چھٹی کا ٹائم اس میں رش ہوتا ہے تو لوگ متبادل راستہ استعمال کریں، ان سے التماس ہے۔ ہمارا فیس بک پیج بھی ہے اور ہم نے یہ واٹس ایپ پہ بھی پلان جاری کیا ہوا ہے اس پہ کہ لوگ جو خانیوال سے ٹریفک آ رہی ہے اگر انہوں نے گھنٹہ گھر کی طرف جانا ہے یا کچہری والے فلائی اوور استعمال کریں، اگر بوسن روڈ جانا ہے تو وہ عیدگاہ سے آفیسر کالونی سے جا سکتے ہیں بوسن روڈ کی طرف اور وہاں سے ٹرن کر کے گھنٹہ گھر کی طرف براستہ شمس آباد اندر کالونی سے جا سکتے ہیں۔ تمام تر جو انتظامات اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ اس کراؤڈ فیلئر کے باعث جو ٹریفک کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس کو آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ دنیا پور کی انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ روہی پر خبر نشر ہونے کے بعد دنیا پور میجر عامر اعظم شہید پارک میں خاردر جھاڑیوں کی کٹائی کا کام شروع ہوا۔ اس حوالے سے آپ کو مزید بھی بتائیں گے لیکن اس بریک کے بعد سی این جی اسٹیشنز پر سی این جی کی 3 ماہ سے جاری بندش ختم کر دی گئی۔ سی این جی کی بندش ختم ہونے پر صارفین خوش۔ صارفین کا کہنا ہے گیس کی قیمت پیٹرول سے کم ہے اس لیے کچھ ریلیف ملے گا۔ اسی پر بات کریں گے۔ محسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی محسن بتائیے گا۔ پورے پنجاب کی طرح ملتان میں بھی گیس شارٹیج کی وجہ سے سردیوں میں سی این جی کی بندش کے بعد دوبارہ اس کو کھول دیا گیا ہے۔ 3 مہینے سے بھی زائد یہ بندش رہی ہے جو کہ اب کھول دی گئی ہے۔ 140 روپے لیٹر اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے جو کہ اس وقت بھی پیٹرول سے بہت زیادہ سستی ہے۔ اس وقت میں ملتان کے ایک سی این جی اسٹیشن پر موجود ہوں۔ ہاں جی، کب سے کھولی ہے آپ نے؟ سر جی آج صبح 9 بجے سے چلی ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں، اب کھل گئی ہے، اب مزید آ جائیں، یہ سستی ہے پیٹرول سے اور جس کا فائدہ بھی ہم بھی بے روزگار تھے، اب ہماری بھی روزی بنے گی، کچھ ہوگا ہمیں ہوگی۔ فائدہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا ریٹ تھا؟ ابھی تو دراصل آج صبح یہ کھولی ہے 9 بجے انہوں نے، تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیچ میں سے چھٹیوں کا بھی ہے، مستقل کھولنی چاہیے، اس سے فائدہ ہے، یہ پیٹرول سے بہت سستی پڑتی ہے۔
तकरीबन ये 10-12 रुपए का फर्क पड़ता है पेट्रोल से। हाँ जी बिल्कुल खुश हैं, ये 12 रुपए हमें पर लीटर सस्ती पड़ गई, आज से मुकम्मल खुल गई है। हाँ गवर्नमेंट से ही हमारी इल्तिजा है कि इसको मुकम्मल तौर पे खोला जाए। मुस्तकिल खोलने की डिमांड की जा रही है पब्लिक की तरफ से, और ये अच्छी बात है कि पूरे पंजाब की तरह मुल्तान में भी गैस की शॉर्टेज के बाद जो सीएनजी बंद की गई थी मौसम सरमा में। मुल्क आप हमारे साथ मौजूद थे। जनूबी पंजाब का किसान खाद महंगी होने पर परेशान है। खाद की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। यूरिया खाद की फी बोरी कीमत में 90 रुपए का इजाफा हो गया। मज़ीद जानेंगे, महमूद जहीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी महमूद, बताइएगा। एक बार फिर से बुरी खबर किसानों के लिए, 95 रुपये तकरीबन फी बोरी यूरिया खाद की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। भावलपुर में खाद पहले 1770 रुपये रेट बिक रही थी, अगर हमारे साथ आप साथ दें। अब क्या रेट है, पहले क्या रेट था, कितनी इजाफा हो गया है? जी, इस टाइम कोई इसका यूरिया के रेट के अंदर 80 रुपये फी बैग का इजाफा हो चुका है। पिछला रेट था 1770 रुपये, अब 1865 रुपये कंपनीज का नया रेट आ चुका है। तो ये तो 95 रुपये का फर्क बन रहा है, आप कह रहे हैं 80 रुपये। हाँ जी, उसके अंदर जो है ये 15 रुपये कंपनी ने कमीशन मतलब ऐड किया है, जो डीलर को मार्जिन मिलेगा, और उन्होंने बुकिंग के अंदर 80 रुपये फी बैग का इजाफा किया। तो किसानों को तो 95 रुपये कीमत बढ़ गई ना जी। आप हमारे साथ दीजिएगा थोड़ा सा। 95 रुपये फी बोरी यूरिया की खाद पे बढ़ा दिया गया। क्या करेंगे आप लोग, कैसे अपनी फसलों को आबाद करेंगे? बस वाल जरा को थी ना हल्के पतले वाल क्या करूं, और भाज भाज देता के खड़े मिल दिया नहीं, मिलती भी नहीं, मिलती भी नहीं। महंगी भी थी गई है, हूं क्या महंगी भी थी ये क्या आखूं। तो हुकूमत की कारकर्दगी क्या करें? हुकूमत तो नहीं पूरी करे, नहीं पीना नहीं दे, नहीं पीना। हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही है, आगे का पता नहीं है, लेकिन फिलहाल कमर टूट चुकी है किसानों की, और आज फिर नवीद मिल रही है या इंडिया मिल रहा है कि 95 किसानों की कमाई है। शुक्रिया महमूद, आप हमारे साथ मौजूद थे। रहीम यार खान का रुख करें। किसान महंगे ट्रैक्टर्स खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। मैसी फर्गूसन और फिएट ट्रैक्टर की कीमतों में इजाफा, जबकि मिलर्स ट्रैक्टर्स की नई कीमतों का इतलाक 9 मार्च से 19 मार्च तक होगा। जबकि इस हवाले से मैसी 240 की कीमतों में 7,650 रुपये का इजाफा, मैसी 350 की कीमत में 42,000 रुपये का इजाफा, जबकि मैसी 260 की कीमत में 29,400 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। मैसी 360 की कीमत में 31,300 का इजाफा, मैसी 375 की कीमत में 38,500 रुपये का इजाफा, मैसी 385 की कीमत में 42,000 रुपये का इजाफा, मैसी 360 फोर व्हील की कीमत में 47,250 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि रहीम यार खान में किसान महंगे दामों ट्रैक्टर खरीदने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी हैं। मैसी फर्गूसन और इसके साथ फिएट ट्रैक्टर की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मिलत ट्रैक्टर्स की नई कीमतों का इतलाक 19 मार्च से होगा। मैसी 240 की कीमत में 7,650 रुपये का इजाफा हुआ है। सादिकाबाद में जिले इंतजामिया का नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। सादिकाबाद अहमदपुर लमा में इंतजामिया की कार्रवाई। सादिका पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में बनी 9 दुकानें भी सील कर दी गई हैं। रहीम वाली सूदखोरों से तंग मेहनतकश का खुद को आग लगाने का मामला, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मोहम्मद खान नामी सूदखोर को गिरफ्तार कर लिया। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अख्तर मजाज। जी अख्तर मजाज, बताइएगा। कल मियांवाली के नवाई इलाका वाम भचरा में एक अफसोसनाक वाकया जो है पेश आया, जिसमें मोहम्मद इकबाल नामी बंदे ने खुद पर तेल छिड़क कर आग लगा ली, क्योंकि उसको एक सूदखोर जो है तंग कर रहा था। इस हवाले से हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इसमाइल रहमान खड़क साहब मौजूद हैं। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, पुलिस ने बड़ी पुलिस की कारकर्दगी सामने आई, उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है, FIR भी हो गई है। सर, फर्दर सूदखोरों के हवाले से क्या इकदाम हो रहे हैं? सर जी बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया कि बड़ा अफसोसनाक वाकया है, जिसमें एक इकबाल नामी शख्स ने, मोहम्मद खान, जिसने अपने आप को एलिजेडली आग लगाई है और इंजर्ड हुए हैं। मोहम्मद खान को जो अक्यूज्ड है उसको हमने पकड़ लिया। उसके अलावा FIR भी रजिस्टर्ड की है, जिसमें 3/4 लैंडिंग एक्ट और 505 PPC के मुकदमा दर्ज किए गए। इसमें इन्वेस्टिगेशन में और भी सेक्शन ऐड हुए, तो इंशाल्लाह उसके खिलाफ और भी सेक्शन ऐड करेंगे, ताकि उसके खिलाफ कड़ा और सख्त किस्म का केस तैयार किया जाए, ताकि इसको सजा मिले। ये एक सोशल इवल है, और इसमें चूंकि कानूनी तौर पे एक हमारे पास प्रोविजन भी है। इसमें मैं ज़रूर सिटीजन को कहूँगा जिसके साथ ऐसा वाकया हो रहा है हमें रिपोर्ट करें,
पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और ऑन मेरिट अगर साबित होता है उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे, उसको अरेस्ट करके जेल भी भेजेंगे। जिस तरह एक छोटा सा सवाल है कि मोटरसाइकिल इंस्टॉलमेंट की मद में कार गाड़ियां हो गई, अब तो सर जो है जानवर तक जो हैं वो भी किस्तों पे दिए जा रहे हैं, और ये किसी न किसी सूरज ये सूद का ही मामला जा बनता है सर। तो सर मियां वाली पुलिस इसको किस एंगल से देख रही है? सर ये जो चूंकि इंस्टॉलमेंट एक बिजनेस है और वो अगर उसमें एक्सटॉर्शन नहीं हो रही और लैंडिंग में नहीं आ रहा और किसी को वो एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे नहीं हो रहा, तो वो एक कमर्शियल एक्टिविटी है, उसमें हम नहीं है। अब हम स्ट्रिक्टली डेफिनेशन पे जाएंगे 3/4 लैंडिंग एक्ट की, जिसमें प्रॉपर सूद की डेफिनेशन है यूएई की, और उसमें जो उसमें उतरता है पूरा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है सर। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डीपीओ साहब की बात सुनी कि सूद के खिलाफ मियां वाली पुलिस ने कमर कस ली है, सूदखोरों की अब खैर नहीं होगी, किसी किस्म का भी किसी भी शहरी के साथ कोई मामला। वजाज आप हमारे साथ मौजूद थे। दुनियापुर की इंतजामिया हरकत में आ गई। रोही पर खबर नशर होने के बाद दुनियापुर मेजर आमिर आजम शहीद पार्क में खारदार झाड़ियों की कटाई का काम शुरू। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं याकूब ताहिर जी। याकूब बताइएगा। के पार्क में मौजूद हूँ। ये मेजर आजम शहीद पार्क है, जो कि यहाँ के एक सपूत थे जो 11 सेक्टर में इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए शहीद हो गए थे, उनके नाम से ये मंसूब किया गया था। गुज़िश्ता रोज यहाँ पर जो है रोही पर खबर चली थी कि यहाँ पर खारदार झाड़ियों ने जो है गिरासी प्लाटों का सत्यानाश किया, तो उसको देखते हुए यहाँ पर सीओ दुनियापुर जनाब मार अवैस इकबाल साहब ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और यहाँ पर पौधे भी लगाए और खास तौर पर जो खारदार झाड़ियाँ थे उनका भी सफाया यहाँ पर किया जा रहा है। सीओ साहब मेरे साथ मौजूद है, मेरी नहीं जानते कि इसके बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो आमदा हिदायत हैं उनके तहत जो स्प्रिंग ट्री प्लांटेशन ड्राइव चल रही है, हम हर जगह पौधे लगा रहे थे, तो ये रोही न्यूज़ ने इसको आइडेंटिफाई किया है कि ये प्लॉट हमारे खाली पड़े हैं और यहाँ पे खारदार झाड़ियाँ हो रही हैं। हमने उसको टेकअप करते हुए उस जो प्लांटेशन ड्राइव है उसका रुख इधर की तरफ हो रहा है। इन खारदार झाड़ियों को ख़त्म करके इस पार्क को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं इंशाल्लाह, और इसमें मजीद भी हमारा जो टारगेट है हमारा यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 हज़ार पौधे लगाने का, ताकि लोग जो दुनियापुर के लोग हैं वो यहाँ पर आएँ, उनके लिए सायादार जगह बने और इस पार्क को प्रॉपरली मैनेज किया जाए। और हम मशकूर हैं हमारे मीडिया के जो भाई हैं उन सब के कि उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, और हम गवर्नमेंट के उसके भी अज़म को फॉलो करेंगे ताकि हम आवाम के लिए और हमारे आने वाली नस्लों के लिए बेहतर माहौल और पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए मज़ीद दरख्त लगाएं। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, सीओ मार अवैस इकबाल साहब का यही कहना था कि हम जो है इसको यहाँ पर प्लांटेशन कर रहे हैं ताकि आने वाली नस्लों को आलूदगी से पाक जो है यहाँ पर हवा मैसर हो सके। इनका कहना यही है कि दरख्त लगाना सदका जारिया है और दरख्त हर पाकिस्तानी को लगाना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है कि सर सब पाकिस्तान, उसी के तहत इन्होंने यहाँ पर पार्क की बहाली का काम पानी को लगाना चाहिए। शुक्रिया याकूब, आप हमारे साथ मौजूद थे। चोलिस्तान में जानवरों का गैर कानूनी शिकार को रोकने के लिए चेक पोस्ट का कयाम तातुल का शिकार है। चेक पोस्टों के कयाम के लिए 4 करोड़ 40 लाख रुपए फंड्स मंजूर हुए, जबकि फंड्स मंजूरी के बावजूद 100 चेक पोस्ट का कयाम अमल में नहीं लाया जा सका। महकमा बिल्डिंग ने अपने वसाइल के मुताबिक चेक पोस्ट के फंड्स को कायम करार दे दिया है। कम करार देते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि ये फंड्स कम हैं, बढ़ाए जाएं। यशमान में हजरत चंद पीर का उर्स जबकि 17 मार्च को होगा। उर्स के रोज मकामी तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान काठिया ने जारी किया, जबकि यशमान में उर्स मुबारक जो है वो 17 मार्च को होगा, जबकि उर्स के रोज मकामी तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान काठिया ने जारी किया। इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ीर हज़रात सैयद हुसैन जहानी गर्देसी ज़राई यूनिवर्सिटी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। साइंसदानों के साथ मिलकर शेयर कर रहे हैं और उसका नतीजा ये होगा कि हम इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाने में कामयाब होंगे जिस स्ट्रेटजी के जरिए हम मौसमी तब्दीली को एक तो स्लो डाउन कर सकेंगे, दूसरा इसके जो हमारी फसलों पे असरात हो रहे हैं उनसे भी अपनी फसलों को महफूज कर सकेंगे, ताकि आने वाले वक्त में हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो वक्त के साथ साथ हमारी आबादी के इजाफे के साथ साथ बढ़ रही हैं तो वो ना बढ़ सके।
जी इत्तेहादियों ने जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कल्टी मारी का, वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। वो इत्तेहादियों ने अभी कोई फैसला नहीं किया और मेरा ख्याल है कि वो फैसला वक्त के करीब करेंगे और वो सोच समझ कर फैसला करेंगे। और हमारे जो इत्तेहादी हैं उनका हमारे साथ जो कमिटमेंट है, मैं तवक्को करता हूँ कि वो उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे और इस टेन्योर तक वो हमारा इत्तेहाद माजी की तरह कायम रहेगा। आप जानते हैं कि पहले भी कई ऐसे मौके आए, लेकिन हमारे इत्तेहादियों ने साबित कदमी के साथ हमारा साथ दिया। अच्छा सर ये बताइएगा कि अगर ग्रीन वक्त है उनको कार के दी दी जाती है तो बात खतरे में है, तो क्या कोई ऐसी तब्दीली आपकी नजर में होने जा रही है कि तब्दील कर दिए अब सारे मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे? देखिए आपके सामने मैं वजीर हूँ, वजीर आला साहब हैं या दीगर जो भी सियासी ओहदे हैं वो पार्टी लीडर की एतमाद के मुताबिक है और जब तक पार्टी लीडर चाहेंगे वो ओहदों पे रहेंगे। इस वक्त जो सैयद हुसैन जहानिया गर्देसी वज़ीर ज़राअत यूनिवर्सिटी की जानिब से तमाम तर इजहार ख्याल करते हुए कहा गया कि यहाँ जो मामलात हैं सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से वो भी सिलसिले चलते रहते हैं, लेकिन मामलात को जिस तरीके से लेकर चला जा रहा है वो सबके सामने है। मुल्तान की रिहायशी खातून शोहर के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर वुमन क्राइसिस सेंटर पहुंच गई। मुतासरा खातून ने शोहर के खिलाफ मदद की दरख्वास्त दे दी है। मज़ीद जानेंगे सुहिरा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहिरा बताइएगा। जी मैं इस वक्त शहीद बेनज़ीर वुमेन क्राइसिस सेंटर में मौजूद हूं और यहाँ पर मुल्तान की रिहायशी एक खातून हैं, शादीशुदा खातून हैं और घर के लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुकी थी, शोहर की मारपीट से और लड़ाई झगड़ों से तंग होकर खातून यहाँ पर आई हैं और अब उनकी क्या सिचुएशन है इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इदारे की इंचार्ज हैं, जी बताइएगा। खातून हमारे पास जो है ना रोती हुई आई है, 5 इसके बच्चे इसके साथ थे, तो फिर हम लोगों ने फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए इसके हस्बैंड को बुलवाया, इसके ससुराल वालों को बुलवाया है। अब हम लोगों ने थ्रू काउंसलिंग इसका राजीनामा करवाया है। इसके हक महर का कोई घर का हिस्सा था वो हमने इसके नाम पे करवाया है और इसके बच्चों का बाकायदा खर्चा हम लोगों ने जिसे रिटर्न फॉर्म में भी किया है। तो अब हम इस खातून को इसके हस्बैंड के साथ जो है इसके घर भेज रहे हैं। ठीक है जी, आप मुझे बताएं कि कहाँ से आई हैं, क्या हुआ था मसला, यहाँ क्यों आई हैं? मैं मजदूरी करनी है मैरिज हाल इल्जाम लेने बडू नंबर है ये वो इल्जाम लेने मार कुटाई करने नान वगैरह सारे नाल ही खा रहे मेरे ते आगे जात की करने। ठीक है ना, मजबूर थी कि मैं इतना आई हाँ, इन्होंने मेहरबानी की इंसाफ मेरे को गिनवा देते। अब शोहर से बातचीत राजीनामा हो गया है जी। खातून जो है वो घरेलू झगड़ों से तंग आकर सेंटर में आई थी और इन्होंने इंसाफ का मुतालबा भी किया था। ना सिर्फ खातून के शोहर को यहाँ बुलाकर काउंसलिंग की गई है बल्कि उनको ये भी... आप हमारे साथ मौजूद थी, तफसीलात से आगाह कर रही थी। लिया में 3 रोज़ा जश्न बहारा की तकरीबात जारी हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल में जारी तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शहबाज हुसैन, एसी शहजार रहमान भी वहां पर शरीक हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। जाहिद सरफराज हमारे साथ मौजूद है। जी जाहिद बताइएगा। जी लिया में 3 रोज़ा जश्न बहारा का जो सिलसिला है वो जारी है। आज तीसरा और आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला है वो जारी है। मैं मौजूद गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल लिया के अंदर भी, यहाँ पर भी जश्न बहारा पंजाब कल्चर डे के हवाले से रंग जो प्रोग्राम्स हैं वो पेश किए जा रहे हैं। तलबा तालबात अपने सकाफती और इसके साथ साथ रिवायती जो प्रोग्राम्स हैं उन्होंने पेश किए। डिप्टी कमिश्नर लिया शहबाज हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर लिया शिजा रहमान, स्कूल की तालबात और दीगर जो मुख्तलिफ शख्सियात है यहाँ पर मौजूद हैं और तलबा तालबात परफॉर्मेंस से खूब यहाँ पर उनको देखा, उनकी परफॉर्मेंस देखी, उनकी सलाहियतों को यहाँ पर दाद भी दी गई। डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद से बात करते। सर आपको क्या कहेंगे आज की तकरीबात के हवाले से, सर कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें डायरेक्शन भेजी कि कल्चर डे को आप 14 मार्च के हवाले से मनाएं। हमने लिया के अंदर इस कल्चर डे के हवाले से जितने भी इवेंट्स किए हैं उनको हमने जश्न बहारा के साथ भी मिला के देखा और उसके हवाले से हमारे आज तीसरा रोज़ है। हमारे सुबह 9 बजे से तकरीब शुरू हो रही हैं और रात 11 बजे लेट आवर तक हमारी ये तकरीब चल रही है। आज के स्कूल के अंदर जिस तरह मैडम प्रिंसिपल साहबा ने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर कल्चर डे को मनाया, ये इंतहाई एहसन इक़दाम है। तमाम बच्चों ने खूब इंजॉय किया है और लिया की आवाम की तरफ से मैं इस बात को बड़ा इकनाली कर रहा हूँ कि उन्होंने भरपूर इसमें शमूलियत दी की है। भरपूर शमूलियत अख्तियार की। मैडम साहब आप भी यकीनन तमाम जो प्रोग्राम उनको देख रहे हैं, आप मैनेज भी किया, कैसा रहा जश्न बहारा का इवेंट आज का?
جی السلام علیکم. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا جشن بہارا ارینج کرنے کا. سب ڈپارٹمنٹس نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. شارٹ نوٹس پہ ہم نے بہت ساری چیزیں ارینج کی. کوشش ہماری بس یہی تھی کہ ہم ایک اچھا ایونٹ کر سکیں, کیونکہ پبلک کے پاس بہت لمیٹڈ ایونیوز آف انٹرٹینمنٹ ہیں یہاں پہ, اسپیشلی چھوٹی پلیسز پہ. تو ہم اگر ایسی ایکٹیویٹیز گورنمنٹل اسکیل پہ کرتے رہیں گے تو ایٹ لیسٹ پبلک انٹرٹین رہے گی, آکیوپائڈ رہے گی. پرنسپل صاحب موجود ہے. پرنسپل صاحب آپ بتائیے گا, بچوں نے بہت زبردست پرفارم کیا, کیا میسج دیا گیا, کون سے ثقافتی پروگرام جو پیش کیے جا رہے ہیں؟ یہاں پر پنجاب کے سارے کلچر, سارے رنگ پیش کیے جا رہے ہیں. پنجاب کا رنگ ہے, سرائکی رنگ ہے, اس میں اردو کلچر کا رنگ ہے. ہمارے مہاجر گروپ جہاں بہت سارے رہتے ہیں, تو سارے کلر ہم نے جہاں کوشش کی ہے پیش کریں. اور بچے جو مسلسل پڑھ کے اور ٹیچر اپنی کلاسز لے کے تھکے ہوئے تھے اور بور ہو چکے تھے, تو یہ دوبارہ سے فریش ہو گئے ہیں اس کلچر ڈے کے بعد. دوبارہ سے فریش ہو گئے. یہاں پر طالبات موجود ہیں یقیناً جنہوں نے بہت خوبصورت پرفارم کیا. بیٹا آپ بتائیے گا کیسا لگا آج کا ایونٹ آپ کو؟ آج کا ایونٹ ہمیں بہت اچھا لگا, اور یہ کہنا چاہوں گی کہ ہیڈ ماسٹر نے ہمیں بہت زیادہ ریفریش کرنے کی کوشش کی ہے, اور یقیناً وہ کامیاب بھی ہوئی ہیں, اور ہمیں بہت اچھا لگا ہے آج کے ایونٹ پہ. تمام جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ آرمی کی یونیفارم میں ہیں. بیٹا آپ آرمی آفیسر ہیں. جی سر. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. یقیناً تمام جو طالبات ہیں انتہائی پرجوش ہے, چونکہ آج کا جو دن ہے وہ جشن بہارا کے ساتھ منسلک ہے. سی او ایجوکیشن صاحب, آپ کے اسکول ڈپارٹمنٹ نے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بہت خوب جشن بہارا کے اندر پارٹیسپیٹ کیا. آج کا ایونٹ کیسا لگ رہا ہے سر؟ تھینک یو جی. یہ پروگرام جو گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے جشن بہارا کے سلسلے میں اور کلچر ڈے کے حوالے سے, تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ضلع لیا کے 1513 اسکولوں میں اسی طرح پروگرام کیے ہیں. یہ ٹاپ موسٹ پروگرام ہے جو آج لیا گرلز ماڈل میں ہو رہا ہے. تو یہاں پنجابی کے یہ سرائکی ٹچ ہے, پنجابی ہے, پٹواری ہے, ہزارہ ہے, یہ ساری زبانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا. تمام بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا. سرائکی, پنجابی, پٹواری, تمام جو کلچر ہے نمایاں, اور سب کا یہی کہنا ہے کہ لیا کا جو جشن بہارا ہے وہ پوری پنجاب کی تاریخ کا, سرائکی وسیب کا نمایاں جو جشن بہارا یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے. کا جشن بہارا ہے. شکریہ زاہد, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈیرہ غازی خان ڈپٹی کمشنر حمزہ سالک کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ. ای ایف بلاک, گھنٹہ گھر اور جناح پارک میں صفائی انتظامات کو چیک کیا. پارک کی خوبصورتی کے لیے مزید پھولدار پودے لگانے کی ہدایت کی. سی ای او سالڈ ویسٹ کمپنی طاہر جاوید انصاری اور متعلقہ افسران بھی ہمراہ. گلیوں سڑکوں کو بلاک کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے. احساس راشن رعایت پروگرام رجسٹریشن میں ملتان سر فہرست. ملتان ڈویژن نے رجسٹریشن جو ریکارڈ رجسٹریشن کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی. ملتان ڈویژن نے 100% سے زائد ٹارگٹ حاصل کیا. وفاقی حکومت کی جانب سے ڈویژنل انتظامیہ کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد نے احساس اپنی ٹیم کے نام کر دیا. ملتان میں سرکاری اسکولوں میں پریکٹیکل کی تیاریاں جاری. 2 سال سے کورونا کی وجہ سے میٹرو کے پریکٹیکل نہیں ہوئے تھے. بات کریں کہ لشبہ آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی لشبہ بتائیے گا. جی بالکل, سرکاری اسکولوں میں بھی اسپرنگ فیسٹیول جشن بہارا کی جو تیاریاں ہیں وہ جاری ہیں. اسی حوالے سے میں اس وقت گورنمنٹ گرلز کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول میں موجود ہوں ادھر, کیونکہ اس بار پریکٹیکل بھی بچوں کو لیے جائیں گے. جیسے پچھلی دفعہ کرونا کی وجہ سے جو ہے بچوں کے ایگزامز لیے گئے تھے, پریکٹیکل نہیں لیے گئے تھے, لمیٹڈ پیپرز جو تھے لیے گئے تھے. تو میرے ساتھ اس وقت بایو کی ٹیچر موجود ہیں ناہید طارق, ان سے جان لیتے ہیں. اس سلسلے میں نومبر میں میری لگ گئی تھی, ماشاءاللہ بڑی اچھی کیئر ہوئی, اور پھولوں کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں. اور بچوں کو لیے کیونکہ پریکٹیکلز کا سیزن سٹارٹ ہو گیا, تو جو بایولوجی کے بچے ہیں ان کو ہم باہر بلاتے ہیں. ان کو آج ہم فلاورز کے پارٹس کروا رہے ہیں, تو پریکٹیکلی فلاور کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ڈفرینٹ پارٹس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. جی اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو بچوں نے اس وقت فلاورز پکڑے ہوئے ہیں, اور جو یہاں کی طالبات ہیں انہوں نے بکس کھولی ہوئی ہیں, اور انہیں باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سے فلاور کے بارے میں انہیں کلاس میں پڑھایا جاتا ہے, تاکہ وہ پریکٹیکلی بھی اس چیز کو دیکھ سکیں, اور آگے جا کے جب ان کے ایگزامز ہوں, کیونکہ اس بار پریکٹیکل ہونے ہیں, تو اس لیے اسکولوں میں پریکٹیکلز پہ بھی زور دیا جا رہا ہے کہ اچھے طریقے سے بچوں کو وہ بھی کروائے جائیں. جہاں اسپرنگ فیسٹیول کی تیاریاں جاری ہیں وہیں آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. دوسری جانب گورنمنٹ گرلز ماڈل سیکنڈری اسکول میں ایک روزہ ای سی ای تربیتی ورکشاپ, جبکہ سی ای او ایجوکیشن رانا نوید اختر کا آگاہی لیکچر. سی ای او, ڈی ای او اور اے ای اوز کی بڑی تعداد میں شرکت. تربیتی ورکشاپ سے افسران کی پیشہ ورانہ مہارت میں نکھار آئے گا. جنوبی پنجاب میں کپاس کی کاشت کا آغاز ہو گیا. حکومت کی جانب سے تصدیق شدہ بیج پر 1000 روپے فی تھیلا سبسڈی مل رہی ہے. رواں سال جنوبی پنجاب میں تقریباً 40 ایکڑ رقبہ کپاس کی کاشت کا
तखमीना लगाया जा रहा है। और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जाने के अली रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में अगर बात की जाए तो कपास की जो बिजाई है हमारे जनूबी पंजाब के तरक्की पसंद काश्तकारों ने शुरू कर दिया, क्योंकि जिन काश्तकारों ने मकई और आलू की काश्त और जो फसल हासिल करने के बाद अब जगह जो फारिग पड़ी थी उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वक्त से कबल ही अभी मार्च चल रहा है और अगेती काश्त जो कि अप्रैल में होती है गंदम की कटाई के बाद, तो उससे पहले ही हमारे जो मुल्तान शहर के शुजाबाद फैसले मौजूद हैं यहाँ के जो तरक्की पसंद काश्तकारों ने आज से जो है कपास की जो बिजाई है वो शुरू कर दी है। क्या सूरत हाल है, उनके क्या आइडिया है इस बार के, पहले ही मार्च में शुरू कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि खेत की क्या सूरत हाल है, कितने बेड बनाए हैं, कि बेड की चौड़ाई कितनी है और खेलियों के दरमियान क्या फासला है और क्या है सूरत हाल है। तो मेरे साथ आज तरक्की पसंद काश्तकार मौजूद, उनसे पूछूं, से बात करते हैं। पहले तो ये बताइएगा कि अच्छी बात है आप कपास की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जी अर्ली काटन का ट्रेंड शुरू हो चुका है। ये जो है अर्ली काटन जो है ये डबल पैदावार देती है और हम मक्की और आलू के बाद जो रकबा हमारा है उस पर हम कपास काश्त कर रहे हैं और इंशाल्लाह कपास जो है दोबारा जिंदा हो गई है और इंशाल्लाह इस साल रिकॉर्ड पैदावार होगी और अर्ली काटन जो है मैं कहता हूँ फार्मर को भी मैं पैगाम दूंगा। दोबारा जिंदा होगी। शुक्रिया अली रियाज, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि डेरा गाजी खान, रोजान और बारानी इलाकों में गंदम की अगेती फसल की कटाई शुरू। मसीह जानेंगे रजा मलिक से। जी रजा, बताइएगा। बिल्कुल अच्छी खबर है। यूरिया खाद की कमी के बावजूद, डीएपी खाद की कमी के बावजूद भी डेरा गाजी खान में 24 लाख एकड़ पर जो गंदम की फसल है वो बेहतरीन हालत में है और जिस तरह से मौसम गर्म हो रहा है आइंदा कुछ दिनों में जो है उसकी बाकायदा तौर पर जो है काश्त जो है उसकी कटाई का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। डेरा गाजी खान डिवीजन की बात करें तो रुझान के बाज़ इलाकों में जो है वो बाकायदा तौर पर गंदम की जो कटाई का अमल है वो अभी शुरू हो चुका है। मौसम गर्म साथ होते हमारे साथ हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर डेरा गाजी खान। सर, क्या सूरत हाल है इस वक्त गंदम की और कब तक डीजी खान में कटाई का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा जो एक मस्बत चीज़ जो देखने में आ रही है वो यह है कि गंदम की फसल जो बर वक्त काश्त हुई है, जो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हुई और नवंबर के पहले हफ्ते में काश्त हुई है, तो वो फसल तकरीबन पक चुकी है और बाज़ जो इलाके जैसा कि बरान इलाके, डेरा गाजी खान के बरान इलाके हैं, रुझान है, वहाँ पे गंदम की जो कटाई है उसका जो है ना वो शुरू हो गया है। इस दफ़ा शुरू हो गया है। शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है। मुजफ्फरगढ़ जश्न बहारा मेले की आखिरी रोज कटल शो का इनेकाद हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।